सर आज फायनली तुमची अलायन्स बरोबर काँग्रेसवर मीटिंग झाली किती असेल फायनल नाही सेमी फायनल असं कित्याक फायनली कित्याक म्हणटा तूं आमी काँग्रेसीचे अलायन्स पार्टनर बिफोर 2022 असेंब्ली इलेक्शन आमकां हे नविदाद न्ही कितें नवें अशें न्ही आमचें अलायन्स चालूच आहा तो आयला खूब तेंपान कॉफी पिवची म्हणून आयलो जातलें पळय कितें तरी हें जिल्ला इलेक्शन आहा पळय हें फक्त तूं मेळ करपाक न्ही आनी जिल्ला करून खरे जिल्ला जे निवडून येतात ते लोकांक खरी पावर सरकार दिता काय कितें आनी दिना जाल्यार आमी युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून कितें सजेस्ट करूंक शकता आनी कितें ताका एक्स्ट्रा पावर दिवंक शकता ताजेर आमचें उलोवप जालें कित्याक जिल्ला म्हणटा तो 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट जो राजीव गांधीन हाडिल्लो पावर टू द पीपल पंचायती राज घट करपा खातीर हो अमेंडमेंट हाडलो गोंयांत जिल्ला परिशदेची फंक्शनां खंयचीच फंक्शनां वेल डिफायन्ड ना म्हाका पर्सनली दिसता की RDA डिपार्टमेंट जो गोंयांत आहा हो RDA डिपार्टमेंट तसो पळयलो जाल्यार सगळीं फंक्शनां जिल्ल्याची करतात सो आमी सरकारान येवन RDA डिजॉल्व करतले आनी RDAची फंक्शनां जिल्ल्याक दितले हे आमी हाजेर विचार करा आनी हे कशें घालप ते आमी आमचे अलायन्स जेन्ना डिक्लेअर घेतले तेन्ना आमी सीट शेअरिंगाचे उलोवप जाले सीट शेअरिंग बी ते तुका सगळें सांगलें पळय आमी जी उबे रावंक सोदतात ते आमी काम चालू केलें फक्त सीट शेअरिंग जालें इलेक्शन शिकपा खातीर हातपाय जोडावचे पडटा लोकां मदीं वचचें पडटा ते आमी करतात आतां अधिकृत रितीन सीट शेअरिंग जें जावपाक जाय ते करपाक आनी जे सिनियर they have to take the initiative and they have to eventually announce it. Not me. I'm not the senior partner. I'm the junior partner. So ते पार्ट आमचो हांव उलोवंक सोदना कळ्ळें तुका पूण आमचे काँग्रेसी बरोबर संबंद नवे न्ही आमचे काँग्रेसी बरोबर संबंद पयलींच्यान आसा आमी प्रेशर टॅक्टीक कसलोच वापरना आमी अनाउन्समेंट प्री मेडिटेटेड पयलींच करप विच इज हेस्टी अशें अनाउन्समेंट आमी करना आमी लिस्टा भायर काडना आनी जेन्ना कितें जाता तेन्ना एकवटान बरोबर अनाउन्समेंट जावचो हो आमचो तुमकां जाय ती सीट मेळ्ळी सर आमची आनी काँग्रेसी बरोबर अलायन्स आसात आरजीपी एक्शन आरजीपी कांटेवर उलयता पळय आरजीपी खरें सांगता जाल्यार आरजीपी हांवें काँग्रेसीच्या एल्टन आनी व्हिली नांवान घाल्लें ताजे मागीर ते सेपरेटली उलोवंक गेले आनी ते आपूण खूब फुडें पावले तेन्ना आमी केन्नाच ताजे बरोबर बसूंक ना आनी एकदां बसून आनी काँग्रेस गो फॉरवर्ड आनी आरजीपी अशें एकवटान बसून जे जाय आशिल्लें ते एकूयदां आमी बसलो सो एज अ रिजल्ट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कॉमन एजेंडा हे सगळे काही डिस्कशनाचेर पावूंकूच ना सो ते सीट खंयचे कोणें मागलें कितें केलें हे हातूंत हांव करूंक सोदना कित्याक हांव थंय नाशिल्लो आनी दॅट वॉज बिटवीन काँग्रेस एंड देम डिस्कशन तांणी उलोवप आनी तांणी तुमकां सांगप हे सर तुमकां जाय ती सीट मेळ्ळी बॅकडोर एंट्री घेतलेली अलायन्स कोणाक बॅकडोर एंट्री अलायन्स डिफेक्टर आनी फ्रंट डोराचेर सिंपल हांवें सांगिल्लें आहा की आमचो पक्ष हो डिफेक्टरांक प्लॅटफॉर्म दिवपाचो पक्ष आसचो ना आरजीपी हो आमी गोंया करून तांचे पर्सनल ओपिनियन आसपाक तांकां हक्क आहा एन्ड आय रिस्पेक्टेड यू एन्ड आय ऑल्सो रिस्पेक्टेड यू ते डिफेक्टरांचेर एक व्हडलें कमेंट आहा की डिफेक्टरांक एक प्लॅटफॉर्म दिवचो न्ही पूण एक तुमी तकलेन धरात की राजकारण ह्या पक्षांतल्यान सुद्दां त्या पक्षान येवप इलेक्शनाच्या टायमार हें जाताच पयर बीजेपीचे जिल्ला इन्चार्ज आशिल्ली ती बायल काँग्रेसीन हाडली आनी काँग्रेसीची आज तिकीट डिक्लेअर करून वॉट जाल्ली जालें हो ना सो आमी एक तकलेन धरून की आमी जेन्ना ऑपोजिशनाक आसा आनी आमी जेन्ना बीजेपीच्या विरोधान झगडटात आमी तकलेन धरून की 90% ऑफ द कॅबिनेट ऑफ गोवा इज डिफेक्टर्स ते आमी विसरले काय कितें
सेकंड आमी एकमेकाचेर फार मारून जर लागले जाल्यार आमी हे तकलेन धरनात की श्रीपाद नायकान आपल्या चल्याक घाला, सुभाष शिरोडकरान आपल्या चलयेक घाल्या, हे फॅमिली राजकीय म्हणटा ते बीजेपीक लागना आनी हे आमी तांचेर टार्गेट करप ना आनी मिडिया विसरली काय कितें. हांव तुमकां याद करता की आनी कोण मनीसूच मेळना की येदो व्हडलो जगांतलो व्हडलो पक्ष केडर बेस्ड पार्टी हाका एक मंत्र्याची चली सोडून ओ युनियन मिनिस्टराचो चलो सोडून आनी कोण कॅन्डिडेट मेळना. हे प्रश्न विचारा मरे तांकां झेडपीक हें आनी जे झेडपीक तुमी पावरय दिना, बीजेपी कितें दिता, बीजेपी दिता झेडपी हावस म्हणजे कितें घर बांदता घरान भितर पावर ना म्हणल्यार कितें पावर नाशिल्लें घर हें कसलें फकाणां. सो वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सिरियस पॉलिटिक्स. However, unitedly we come with a proper agenda. सर तुमकां जाय ती सीट मेळ्ळी? आमकां जाय खूब जाय आसता पूण चड करून कितें जाय तें आमी कशें तरी हाडप हें इट कम्स इन नेगोसिएशन, इट कम्स इन पार्ट ऑफ द. म्हाका दिसता आमी डिसप्रोपोर्शनेट डिमांड खंय करूंक ना. जंय आमच्या कॅन्डिडेटाक चान्सूच ना थंय तो सीट मागप ओगीच त्या नंबरा खातीर नगा खातीर मागप अशें हांव करचें मनीस न्ही. हांव ट्राय केल्यार फूल ट्राय करून जितपाक ट्राय करचें मनीस. सो हें म्हाका दिसता हांव जितलें हें उलयता तितलें दुसऱ्याकूय हें समजत तें कितें तें डिसिजन तें अनावंस सांगची फाल्यां विजय, ऑल इज गुड बिटवीन RG and you. I don't know what is bad in it. But these days there is nothing good nor bad. There seems to be nothing. The voice for Coin.